Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo من عندي Shem Design وهاد المرة هادي ça va concerner le métier des centres d'appel. Donc, غنشوفو إن شاء الله les sujets qu'on va entamer. غنشوفو إن شاء الله les centres de comptable les plus connus au Maroc, les plus populaires ou les كاينين في les grandes villes. Le deuxième chapitre, Inch'Allah, les centres d'appel qui sont dans les autres villes marocaines, dans les autres villes du royaume. وخاصة ما كتكونش مدينة كبيرة كيكونوا فيها quelques centres d'appel. Donc خليكم معنا ما تمشيو فين. Merci beaucoup. Donc على بركة الله غنشوفوا premièrement les centres d'appel les plus connus. Et quand je dis les plus connus, c'est qu'ils sont bien populaires ou des centres d'une grande extension. Donc, نبداو au centre d'appel. Majorel, ex-Phone Assistance et qui est toujours attaché au groupe Phone. هذا هو le logo ديالهم Majorel. La date de création le 24 mai 2000, c'était parmi les premiers centres d'appel implantés au Maroc. Les villes qui Fihom, Kinin Casa, Marrakech et Kinitra. Donc le premier centre d'appel Majorel. Le deuxième centre d'appel Webhelp. Date de création le 1er juin 2000. C'était la même année que Majorel. Les villes de Kinifia, Rabat, Marrakech et Kinitra. Webhelp. Et ما كاينش في Casablanca, علاش vraiment je ne sais pas. Donc Majorel, Webhelp. Le troisième centre d'appel كاين Comdata, ex B2S. هذا هو le logo ديالهم. La date de création c'était au 1er avril 2004. Et les villes qui nous font Casablanca et Mohammedia. Le quatrième centre d'appel c'est Accolade. La date de création c'était en 2004, le 5 janvier. Et les villes qui nous font Casablanca. Accolade, il fait partie du groupe Ténor. Donc, هادو هما أربعة ديال لي غون سونتر دابيل Majorel, Webhelp, Comdata, Accolade. كاين عاوتاني Outsourcia هو il est implanté في كازابلانكا. الناس اللي ساكنين في كازا راه il est au boulevard d'enfants en face مع lycée je crois الولادة إلا ما خانتنيش الذاكرة. Outsourcia, date de création en 2003. كاين Intelsia, date de création 2000. Parmi les centres d'appel اللي بداو الأولين في l'année 2000. Intelsia où il est implanté في Rabat, Meknès et El Jadida. ونورمالمون كاين Rabat, Meknès, El Jadida وكاين حتى في كازابلانكا. يعني نورمالمون في سيدي معروف. Oui. Le septième centre d'appel كاين AXA Service Maroc. Date de création 2004. وهذا كاين غير في Rabat. Normalement, il traite tout ce qui est AXA, tout ce qui est assurance France. كاين في العاصمة الرباط. Le dernier centre d'appel, les معروف Citel, تكريا في le 11 septembre 2009. Les villes اللي كاينين فيها كاين في كازابلانكا, Rabat et Fès.
Il appartient à un groupe Cital où le centre d'appel il est bien réputé. بزاف المرات il est élu pardon, il est élu parmi les meilleurs centres d'appel au Maroc. Donc la date de création en 2009, il y a Casa Rabat et Fès et il appartient à un groupe Citel France. Donc c'est la première partie. Deuxième partie, on va les centres d'appel qui sont moyens ou qui sont les petites villes marocaines. D'abord نشوفوا les centres d'appel, les petites villes, شحال فيهم ديال les centres d'appel. Alors غنبداو بمحمدية. Normalement فيها 6 centres d'appel. كاين غنذكروا غير quelques-uns. كاين Ansar Multiservice, Colinov, Emma Télévente et Comdata. Normalement Comdata c'est كاين في محمدية. Donc محمدية فيها 6 centres d'appel. Salé فيها un seul centre d'appel سميتو Fast Telecom في route بوشوك. Kinitra فيها 7 centres de contact. نذكروا منهم 3 Digital Pro Call et Idea Call ou Kinitra Call Center. Meknes, elle détient 9 centres d'appel. نذكروا منهم AJC Marketing, Cada Call Leads et Phone In Center. Normalement Meknes فيها 9. Fès, la ville spirituelle, فيها 20 centres d'appel. نذكروا منهم 3 Fès Shore and Consult, IT Partners Web et Data Call. Mais en gros, il y a 20 centres d'appel. Marrakech, la ville rouge, il en dispose de 31 centres d'appel. 31. كاين نذكروا منهم Deuxième Call, Athénaphone et Business Call Center. مراكش حتى هي بحال كازابلانكا فيها بزاف ديال لي سونطر. Agadir عندهم 4 centres de relations clients, WebHelp Agadir, Eco Marketing, JA International et WebHelp Contact Center. اللي هضرنا عليها قبيله qui appartient au groupe WebHelp. Tanger, deuxième poumon économique du royaume, عندهم 20 centres de contact. ذكرنا منهم هادو AIL Call Center, Galis Call Center et Global Phone Group. هادي ça appartient à Majoren, Groupe Phone. كاين Temara, un seul centre d'appel, les سميتو Téléperformance Maroc. تطوان الشمال ديال المغرب فيه 4 ديال لي كول سنتر. كاينه انتلسيا, International Communication, Sun Center et Tétouan Smart Solutions. Donc Tétouan واخا une petite ville mais فيها الحمد لله 4 ديال لي كول سنتر. الجديدة et on dispose de 2 centres d'appel. كاينه Intelsia et Speed Conseil et Service Maroc. Donc il y a 2 centres d'appel. Oujda, la capitale de l'Est du Maroc, il y a 5 centres d'appel.
في هاد لا فيلا هادي كاينه نوتوريتي، اوريون كول، كواليتي شور، زد اس سنتر اي زينيت كول سنتر. دونك هادو هما لي بتيت فيل اللي كاينين، وذكرنا الحمد لله كاع لي سونتر اللي كاينين، ماشي كاع كلهم، سينو راه البريزونطاسيون ما تقدناش، ذكرنا فيهم ليسونسيال اللي كاينين. و على ذكر هاد لي زادريس ديال لي سونتر دابيل، راه on vient de créer un site internet اللي غنخلي le lien في la partie commentaire. En premier lieu, vous pouvez télécharger une liste des adresses des centres d'appel اللي كاينين في كازابلانكا، وان شاء الله حنا خدامين على لو ميم سوجي، غير في عاود كازابلانكا غيكونوا عندنا لي زادريس ديال لي سونتر دابيل في المغرب كامل ان شاء الله. مي سا برون ان بتي بو طون عاد باش يكون ان شاء الله محطوط. مي في لو سيت انترنت لا ليست بعدا كاينه ديال كازابلانكا، vous pouvez la télécharger gratuitement pas de problème. وإلا كاين شي استفسار على شي حاجه، ولا كاين سونتر دابيل اللي ما لقيناش حنا ولا ما ذكرناش، ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تفاعلوا معنا، تخليونا دي كومونتير نقدروا نجاوبوا عليه ونبحثوا عليه avec le grand plaisir. لو سيت ان شاء الله راه غنخلي لكم لو لين في لا بارتي كومونتير، ان سير كليك راه تدخلوا ليه تشوفوا، راه في كاع الكبيره والصغيره على لي سونتر دابيل. Vous pouvez télécharger comme la liste des adresses temporairement في Casablanca, comment préparer un entretien, et aussi la liste des questions fréquentes اللي كيتحطوا في un centre d'appel. تقدروا télécharger وتاهي وتبريباريو les entretiens ديالكم comme il faut. و bon courage لكل واحد الله يسهل عليه. Bon, c'était tout par rapport à هاد لا فيديو هادي، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش لايك، سبسكريبسيون اي شير لا فيديو. يلا، je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne soirée ان شاء الله. السلام عليكم.